Ika. Ganon. So, ayan guys. Thanks, Ate Chelly. Ayan na, 4:50 na guys. Konti na lang. Konti na lang, guys. Oh! Dari ni Ras. Thank you. Thank you po. Thank you, Ras. Thank you po sa mga nag-help to reach my goal. Ayan guys, good night na. Tutulog na ako. Thank you guys. Dahil gusto na akong tulogin ng aking aso. My baby. Mag-overthink muna kayo sa kwento nyo. Kwento ko. Bukas guys, 9 p.m. 9 p.m. ha. See you po. See you tomorrow guys. Ayan ha. Good night Mama Alu. Good night Steeps, CJ, and to all. Thank you po sa mga nagbagsak kay Katkat, kay Nugget. See you po. Ayan. See you all tomorrow. Okay lang, Ras. Thank you. Nandito ka naman ngayon. Thank you. Ayan. So, sa mga iba, sabihin na sila tomorrow. Thank you, guys. Take rest sa lahat. Thank you so much po. Good night. And ingat po kayo palagi. Bye. Love you all. Good night. Hindi ko mapindot.